Question 17. The points A, B, and C lies on the plane pi 1. The equation of second equation pi 2 is given by 2x minus y minus 2z equals to 5. So we have a plane pi 1. So we have point A, B, C. Okay. So kita nak cari vector AB. So vector AB is equals to OB minus OA. So 5, negative 7, negative 3 minus OA, negative 2, 1, 2. So we get 7, negative 8, negative 5. Okay, or 7i minus 8j minus 5k. Next, vector AC. So AC equals to OC minus OA. So we have OC 3, 3, 1. We have OA negative 2, 1, 2. Okay, so 3 minus negative 2, we get 5. 2, negative 1. So AC is equals to 5i minus 2j plus k. So this is AC and we have here AB. Okay, now determine the Cartesian equation of pi 1. So daripada kita punya plane, our plane, kita ada vector AB and vector AC. So kita nak cari Cartesian equation of plane. So kena ingat dekat sini, equation of plane, formula dia adalah R dot N equals to A dot N. So first we need to find N. So normal. So ini normal. Okay, perpendicular to kita punya plane. So to find normal, kita kena cross productkan dua vector. From A we have vector AB, AC. So AB cross AC, I, J, K. Okay, so AB we have 7, negative 8, negative 5. AC we have 5, 2, negative 1. Okay, so cross. So tutup row dan column I. We have 8 minus negative 10 minus J. Tutup row dan column J. So negative 7 minus negative 25 plus K. So tutup row dan column K. We get 14 minus negative 40. So kita dapat 18I minus 18J plus 54K. Okay, next we have kita dah ada N, nak cari equation plane. So substitute R dot N equals to A dot N. So R, X, Y, Z. N ini yang kita dah cari tadi. So dot 18 negative 18 54 equals to A. So A adalah point on plane. So we have point A, point B, point C. So let's say kita ambil point A. Okay, kalau ikutkan pada gambar A, B dan C semua ada atas plane. So ambil je mana-mana. So saya ambil point A, negative 2, 1, 2. Dot N 18 negative 18 54. So selesaikan dot product 18x minus 18y plus 54z equals to, so negative 2 times 18 plus 1 times negative 18 plus 2 times 54. So dapat 18x minus 18y plus 54x
equals to 54. Boleh simplify, so x minus y plus 3z equals to 3. This is Cartesian equation. Cartesian equation. Okay, next question C. Find the angle between plane 1 and plane 2. So we have plane 1, equation dia sebagai x minus y plus 3z equals to 3. And we have plane 2, 2x minus y minus 2z equals to 5. Untuk cari angle, okay, so formula n1 dot n2 goes over magnitude n1 magnitude n2. Oops. Okay, so n kita ambil daripada coefficient x, y, z. So 1, negative 1, 3. 1, negative 1, 3 dot, and n2 pun sama juga, 2, negative 1, negative 2 over 1 square plus negative 1 square plus 3 square. So 2 square plus negative 1 square plus negative 2 square. Okay, so theta dapat 107.55 degree. Tapi ini adalah obtuse. We need to find acute angle less than 90. So theta equals to, nak cari acute angle 180 minus 107.55. So dapat 72.545 degree angle. Okay, so itu question 17. Next, question 19. Given two vectors, A equals to I plus J plus MK and B equals to MI minus J plus 2MK. Determine M, A and B same magnitude. So we have A and B have same magnitude. So terus kira je, masuk dalam formula. So square root 1 square plus 1 square plus M square equals to, so this is ni ini kita ambil daripada sini A. Okay, then kita ambil B pula. B kita ada MI minus J plus 2M, M square plus negative 1 square plus 2M square. Okay, sekejap. 2M square. Okay, so settlekan. Selesaikan, we have 2 plus M square. Assert, sorry. So, okay, so dia akan jadi 5M square plus 1. So, hilangkan Cert bawa ke sana jadi square root. So, hilangkan. Dia akan jadi 2M square equals to 5M square plus 1. Then, 4M square equals to 1. M square equals to 1 over 4. M equals to plus minus 1 over cert 2. Cert 2 pula. 1 over 2. Cert 4. So, 2 lah. Okay. So, settle. A, B. If M equals to 2, find the angle between B, vector B and 1 over 2 A minus 1 over 2 B. So, sekarang ni kita cari dulu A. Okay. So, M equals to 2. We have vector A, I plus J plus 2K. So, daripada atas kita ada, this is vector A. So, gantikan M equals to 2. So, dapat macam tu. Then, B pula. Okay, B we have sini.
B equals to mi minus j plus 2mk. So, gantikan m equals to 2i minus j plus 2m. So, 2 times 2, 4 lah. 4k. Okay. Then, kita kena cari vektor 1 over 2 ni 1 over 2a minus 1 over 2b. So 1 over 2 vektor a, bracket ni jangan lupa 1 over 2b. So 1 over 2, kita masukkan vektor a 1 1 2 minus 1 over 2 vektor b 2 negative 1 4. Okay, so kita akan dapat, ini tolak-tolak lah. 1 over 2, 1 minus 1 over 2 times 2, 1. Selesaikan yang dalam bracket dulu. Selesaikan dalam ini dulu. Lepas tu baru darabkan dengan 1 over 2. So, kita akan dapat 0, 3 over 4, 0. Ataupun, ataupun 3 over 4j. So next we need to find angle between B and 3 over 4j. So angle between this one and this one. So formula masih lagi sama, shift cos. So 2 negative 1 4 dot 0 3 over 4 0 over sec 2 square plus negative 1 square plus 4 square sec. So 0 square plus 3 over 4 square plus 0 square. So 3 over 4 square lah. 0 tak apa. Okay. So theta, kita kira kita akan dapat negative 3 over 4 over sec 21 sec 9 over 16. So, kita akan dapat theta equals to 102.60. So, untuk soalan ni tak payah nak tolak apa-apa sebab dia tak kata pun acute angle ke obtuse ke apa. So, apa yang kita dapat tu kita ambil je. Okay. So, satu question B. So, next question C. Find the value of M if A cross B equals to 3I minus J minus 2K. So, from our question, okay, ni soalan kita daripada atas tadi. Kita ada A equals to I plus J plus MK. Ni soalan lain pula, kita kira tak ada kaitan dengan soalan B dan C. A dan B, sorry. So B MI minus J plus 2K. So kita nak cari A cross B. So I JK 1 1 M negative 1 2. Okay, so kira, sorry bukan 2 MK kan, B tadi 2 MK. So here 2M lah. So tutup I, tutup row dalam kolom I, kita ada 2M minus negative M minus, okay, tutup row dalam kolom J. So 2M minus M square plus K, tutup row dan kolom K, negative 1 minus M. Okay, so A cross B yang kita dah kira dapat 2M minus negative M. So dapat 3M I minus, so J, biarkan je macam tu, 2M minus M square J plus negative 1 minus M K. Okay, daripada soalan dia dah bagi A cross B equals to 3I minus J minus 2K. Okay, ni soalan bagi 2M minus M square J, J plus negative 1 minus M K. So, terus compare I dengan I, J dengan J, K dan K. So, cari satu saja. So,
compare 3i dengan 3m. Okay, I 3m equals to 3, so we have m equals to 1. Dah siap. Question 19. Question 20. Given two straight lines, L1 and L2. Show that L1 are not parallel and find the acute angle between the two straight lines. Okay, so to prove not parallel, kena tahu properties. Okay, so properties yang kita ada. Properties. Okay. L1. Okay. Vector lah. Okay, A cross B equals to 0 vector if and only if A and B parallel. So, kalau kita nak buktikan dia tak parallel, maksudnya kita kena cross product kan, tengok dapat 0 ke tak. So, kalau tak 0, tak dapatlah parallel. Tu je. Okay, so apa yang kita akan buat untuk soalan ini, kita akan, kejap. Okay. Kita akan cross productkan antara L1 dan L2. So, apa yang kita akan ambil dekat L1, kita akan ambil dia punya V. So, ini V. Okay, macam nak tahu, comparekan dengan R equals to A plus T. Kita keluar pula. T, V. So, V adalah yang dekat bawah denominator. So, sama juga. Ni pun V juga. 10, 10, negative 7. So, let V1 equals to negative 3, 8, negative 3. And V2, 10, 10, negative 7. 10, 10, negative 7. Okay, so kita akan crosskan V1 dan V2. Okay, kita nak buktikan dia not parallel. So, bila dia not parallel, bila kita cross product, tak sama dengan 0 vector. So, crosskan. Dia macam biasa. I, J, K. So, negative 3, 8, negative 3. 10, 10, negative 7. Okay, so kita akan dapat tutup row I dan row J. Tutup row dan kolom I. Negative 56 plus 30 I minus 21 plus 30 J plus negative 30 minus 80 K. So, dapat negative 26I minus 51J minus 110K. Okay, sama tak dengan kosong? Tak kan? Okay, kena ingat dekat sini 0 vector adalah, okay ni notes kat sini 0 vector adalah 0I plus 0J plus 0K. So, sekarang ni I, J, K semua ada nilai. So, bukan 0 vector lah. So, boleh terus concludekan, okay, not equals to 0 vector. So, concludekan L1 and L2 are not parallel since V1 cross V2 not equals to 0 vector. Okay, so itu cara untuk proofkan not parallel. Dia not equals to 0. Okay, ada music sekejap. Okay, next find the acute angle between two straight lines. So, to find acute angle, so formula masih lagi sama. V1 dot V2 over magnitude V1 magnitude V2 cos. So, V1 we have tadi dah cari negative 383, sorry, negative 3 dot 10, 10, negative 7 over, benda yang sama juga. Okay, kita tepikan sikit. Negative 3 square plus 8 square. Negative 3 square. Square root lagi. 10 square plus 10 square plus negative 7 square. So, theta dapat. Okay, kejap. Pergi ke atas kan. Okay, so equals to, kira, so dapat 71 over sert 82 sert 249
Then dapat theta equals to 60.2. Okay, dah terus dapat acute angle, so tak payah buat apa-apa. Next, question B. Determine the intersection point between L1 and pi. 2x minus y plus 5z plus 25 equal to 0. So, tengok L1. L1, we have, okay, L1, t equals to x minus 1 over negative 3, y plus 2 over 8 equals to z over negative 3. So, we have pi 2x minus y plus 5z equals to negative 25. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang, kita nak cari intersection point. Sebab kita nak cari intersection point antara line dengan plane, kita kena subkan equation line ke dalam equation plane. Dengan syarat, equation line kita kena tukar daripada bentuk ini kita panggil dia sebagai parametric. Cartesian, Cartesian kepada bentuk parametrik. Okay, so macam nak jadikan dia dalam parametrik, jadikan x, y and z sebagai subjek. So dia akan jadi x equals to 1 minus 3t. Okay, rearrange balik So ini jadi y equals to negative 2 plus 8t. Dan z equals to negative 3t. Okay, susun balik semua ni. Susun, rearrange. Okay, bawa negative 3 ke atas, so bawa 1 ke sana. Macam tu. Okay, then daripada ini adalah parametric equation. So, sub into plane. So, from 2x ni, 2x minus y plus 5z equals to negative 25. Subkan, so 2x, 1 minus 3t minus y, negative 2 plus 8t plus 5z, so 5 negative 3t equals to negative 25. Then we'll get t equals to 1. So dah dapat t equals to 1. Subkan ke dalam x, y, z. Okay. So daripada sini x equals to 1 minus 3t, so 1 buat negative 2. Y equals to, ini side dekat sini yang kita dah cari tadi ni. Y equals to negative 2 plus 8 times 1. So dapat 6. Z equals to negative 3 times 1. Negative 3. Then, the intersection point antara L1 and pi is, masukkan dalam bentuk koordinat, so negative 2, 6, negative 3. Okay, so dah siap untuk intersection point. Next, find an equation of the plane containing L1 and L2. So we have a plane. On this plane we have L1 and L2. Okay, L1. For example, this is L2. So kita nak cari equation plane R dot n equals to A dot n. So kita nak cari, okay, mesti kena ada normal. So untuk cari normal, kita kena cross product antara dua vektor. So dua vektor tu kita akan ambil daripada V1 dan V2. Jadi kita akan ambil vektor daripada line 1 dan line 2, which is V lah. V1, V2 kita cross productkan untuk dapatkan normal. Kita cari dekat A, so n dia adalah negative 26i minus 51j minus 110k. Ini daripada soalan A. Okay, lepas tu kan formula dia adalah R dot n equals to A dot n. R dot n
A dot n. So n tu kita cari ni. A adalah any point on plane. So A ni boleh ambil point pada L1, boleh ambil point pada L2, boleh ambil point yang intersection point yang dekat soalan B pun boleh. Okay, untuk yang ini saya ambil line L1. Okay, macam mana nak ambil dia? Cuba tengok balik L1. L1 kita ada equation dia. Kejap. T equals to x minus 1 over negative 3 equals to y plus 2 over 8 equals to z over negative 3. So nak cari apa tu? Nak cari point. Okay, equation line, point, equation dia r equals to a plus tv. So nak ambil point dia dekat mana? Ambil dekat sini. Numerator equatekan kepada 0. Ini semua equals to 0, equals 0, equals 0. So kita akan dapat A yang ini sebagai 1, negative 2, 0. So 1, negative 2, 0 ini yang saya akan masukkan ke dalam plane. Sebab apa? Sebab L1 ada atas plane. So dekat L1 pun ada point juga. So ini point 1, negative 2, 0. Okay, so masukkan. Okay ni R dot n equals to A dot n. So masukkan semuanya. Dia nak equation sahaja. So boleh jadikan Cartesian equation. Paling senang. So x, y, z. Dot. Normal tadi negative 26, negative 51, negative 110. Negative 26, negative 51, negative 110. Point, saya ambil point daripada L1. So 1, negative 2, 0. Dot, negative 26, negative 51, negative 110. Okay, so negative 26x minus 51y minus 110z equals to 76. Okay, so simplify. Akan jadi 26x plus 51i. Saya tak nak x, y, z tu negatif. So saya positifkan. So tukar sign lah. 110z equals to negative 76. Dah siap. Okay, question 20. Next is question 22. Okay, 21 kita dah buat dekat kelas. So question 22. A straight line L in three-dimensional space passes through point A and B. A Cartesian equation of plane pi is 3x plus y minus 2z equals to negative 1. Find the parametric equation of the straight line L. So here from the question we have L passes through point A and B. Senang je. Okay, so this is straight line L. So we have A, we have B. So untuk cari equation line, formula dia adalah R equals to A plus TV. R, A plus TV. So we need to find A and we need to find V. Okay, A adalah any point on plane. Any point on the line. So dekat line kita ada point A dan point B. So boleh je masukkan any point. Saya masukkan point A. 1, 3, 2. Plus T. Okay, sekarang ni kita nak cari V. Kita tengok pada gambar. Kita punya line bergerak pada direction AB. So, AB maksudnya OB minus OA. So, negative 1, 2, negative 3. Minus A. 1, 3, 2. So, V kita dapat negative 2, negative 1, negative 5. Negative 2, negative 1, negative 5. Okay, so yang ini ni kita akan masukkan dalam V. Sekejap. So T, negative 2, negative 1, negative 5. Okay, R apa? R, X, Y, Z lah. Okay, tapi soalan minta dalam bentuk parametrik. Parametric equation. Parametric equation yang mana? Yang kita jadikan T sebagai subjek. Okay. So, kita
kita selesaikan dulu. T, selesaikan salah satu dia akan jadi X minus 1 over negative 2 equals to Y minus 3 over negative 1 equals to Z minus 2 over negative 5. Okay. So, ini parametric equation. Kalau tengok pada jawapan dia bagi dalam bentuk vektor. Vector equation, tapi soalan nak parametric. So, macam tu parametric equation. Okay. So, next. Straight line L passes through point straight line L intersect with plane pi at point C. Calculate point C. So, this is our plane. So, this is line. Okay. So, C tu dekat sini. Okay, line tadi. So, apa yang kita akan buat adalah, bila kita nak cari intersection point, intersect line dan plane. So, kita akan, ni intersect line dan plane, kita akan substitute L into plane. Okay, so we have equation plane 3x, ini plane 3x plus y minus 2z. Okay, sekejap mana tadi soalan? Equals to negative 1. Okay. So, Tadi tu bukan, ini Cartesian. Salah. Ini Cartesian. Parametrik yang tadi. Okay. Cancel. Parametrik. Confused dah. Parametric equation. Parametric equation yang jadikan X sebagai subjek, Y equals to Z equals to. So, 1 minus 2t. X equals to 1 minus 2t. Y equals to 3 minus t. Z equals to 2 minus 5t. Sorry. Okay. So, this is parametric equation. Yang kita cari ini adalah Cartesian. Salah tadi. Equation. Cartesian equation. So, subkan kita punya equation line tadi yang inilah. Okay. Ke dalam plane. Jadi, 1 minus 2t plus y, 3 minus t minus 2z, 2 minus 5t equals to negative 1. So, dari sini kita akan dapat t equals to negative 1. Okay, so next adalah sub t equals to negative 1 into L. Okay, so x equals to 1 minus 2 times negative 1. Y equals to 3 minus negative 1. Z equals to 2 minus 5 times negative 1. So, semua ni kita akan dapat point dia 3, 4, 7. Okay, so point C is equals to 3, 4, 7. Okay, next is acute angle between straight line and plane. So, formula angle between line and plane. Okay. Beta shift cos V dot N over magnitude V magnitude N. So, what is our V? V kita akan ambil ni, V kita akan ambil yang mana? Daripada sini. Negative 2, negative 1, negative 5. So, negative 2, negative 1, negative 5. Daripada parametrik tadi kita ambil yang ada T dekat belakang tu. Dot N. Okay, normal bagi plane ambil dekat mana? Coefficient X, Y, Z. So, 3, 1, negative 2. Okay. So, 3, 1, negative 2 over cert negative 2 square plus negative 1 square plus negative 1 square. Cert 3 square plus 1 square plus negative 2 square. Okay. So, kita akan dapat 3 over cert
30 sub 14. Okay, tengah kalkulator kita akan dapat 81.58. Okay, so itu bila kena ingat, bila equation antara line dan plane, so this is the plane, ni normal. So ini line, ni apa? Line kita lah. So yang kita cari tu adalah dekat sini. This is beta. Kita nak dekat sini. Okay, so this is theta lah. So to find theta, untuk line dan plane sahaja kita kena ambil 90 minus beta. So line, plane. So 90 minus beta, so 90 minus 81.58. Then we got theta equals to 8.42 degree. Okay, so settle question 22. Next is question 23. Last question for vector. Coordinates of P, Q, and R are 3, 4, 5, 4, 1, P, 5, Q, 3 respectively. Find the values of P and Q for which Q, R cross QP equals to 2I minus 6J plus 5K. Okay, so kita buat yang ni dulu. Dibagi cross product 2I minus 6J plus 5K. Mari kita cari dulu lah QR. QR equals to OR minus OQ. So what is R? 5QP. 5Q3, sorry. 5Q3 minus OQ 41P. Okay, so kita akan dapat 1 Q minus 1 3 minus P untuk QR. Next, we need to find QP. QP adalah OP minus OQ. So, what is OP? So, P is... Where is P? Oh, 3, 4, 5. Minus OQ. 4, 1P. So, we'll get negative 1, 3, 5 minus P. This is QP. Okay, and this is QR. So, we need to find the cross product between QR and QP. So, IJK. So, QR. So, 1, Q minus 1, 3 minus P. QP, negative 1, 3, 5 minus P. Okay, so, okay, tutup row dan column I. Dia akan jadi Q minus 1 times 5 minus P minus 3 times 3 minus P untuk I. Okay, untuk J, tutup row dan column J. Kita akan dapat 1 times 5 minus P. Okay, that minus negative 1 times 3 minus P plus K, tutup row dan column K, 3 minus negative 1 times Q minus 1. Okay, so be very careful dengan dia punya negative sign apa semua tu lah. Okay, so sekejap saya check. Negative 1, 3 minus P, 3 minus 1, Q minus 1, Okay, so yang diberi dari soalan, dia dah bagi nilai dia 2i. Okay, QR times QP tu dia bagi daripada soalan 2i minus 6j plus 5k. So what we need to do is compare. So di sini lah tepi ni boleh. Okay, tepi ni lah So we need to compare. Sini Okay, compare. Okay, so compare I. Saya tak naklah compare I, saya nak compare K lah. Compare J dan compare K. So compare J. Okay, so dekat sini kita tengok ni sama dengan 6. Negatif sama kan, so tak payah ambil. So compare J will get 5 minus P plus 3 minus P equals to 6. So
8 minus 2p equals to 6. P equals to 1. Dapat 1. Next, kita comparekan. Kenapa kita tak compare I? Sebab I ada P dan Q. So, dia akan mengcomplicatedkan lagi soalan kita. So, kita compare yang mudah lah. So, next kita comparekan K. K. So, compare K. 3 plus Q minus 1 equals to 5. So, Q minus 1 equals to 2. Q equals to 3. Okay, so dah siap lah. Dah dapat P and Q. Okay, hence, tak muat dah ni. Hence, ni baru soalan first. Hence, find the area of triangle QRP and determine the Cartesian equation of the plane passing through point P, Q and R. So, kita akan cari area dulu. Area QRP. So, untuk cari area adalah 1/2 QR cross QP. So, kita dah ada QR dan QP. So, kita kena cari dulu magnitude QR cross QP. So, QR cross QP dia dah bagi 2i minus 6j plus 5k. Okay, so macam nak kira yang ini dekat sini. Okay, magnitude yang square root besar tu 2 square plus negative 6 square plus 5 square. So, dapat 65 over 2. Okay, so 1/2 times 65 over, sorry, 65 sahaja. 65. Okay. Ni yang tadi tu Okay, so answer dia 65 over 2. Okay, lepas tu kita kena cari what is the Cartesian equation of the plane passing through point PQR. Ni pun sama juga, kita menggunakan benda yang sama je sebenarnya. Okay, kita nak cari plane yang ada PQR. Kita dah ada QP, kita dah ada QR. So, cross productkan QP dan QR ni, kita akan jadikan dia sebagai N. N adalah QP cross QR cross QP. Samalah. Bukan sama. Tak, maksudnya kita tak kisah kita ambil QR cross QP, QP cross QR. Tapi sebab kita dah ada dalam soalan QR cross QP, so kita ambil je lah QR cross QP. So, normal dah ada. So, dapat 2 negative 6, 5. Soalan nak equation plane ini. So, R dot N equals to A dot N. So, Cartesian equation X, Y, Z dot N 2 negative 5, 6 equals to A. A adalah point on our plane. So, for example, saya ambil point Q. 4, 1, P. So, P tadi kita dah gantikan dengan 1. So, 4, 1, 1. Ini adalah point Q. So, dot N 2 negative 5, 6. So, kita akan dapat Cartesian equation 2x minus 5y plus 6z equals to, okay, yang sebelah kanan macam biasalah, selesaikan dot product, kita akan dapat 7. Okay, so settle. A panjang tapi ruang dia kecil. B, the line L passes through point 2, 1, negative 1, which is perpendicular to plane. Find the parametric equation of the line. Hence, find the position vector of the point of intersection between line L and plane. Okay, so tadi plane pi tadi. Pi, kita dah cari. Dia adalah 2x minus 6y plus 5z equals to 7. Lepas itu, okay, ni apa ni? Okay, macam biasalah, plane ada normal. So, normal dia 2, negative 6, 5. Okay, sekarang ini
Apa yang kita nak cari? Oh, equation kita nak cari L. Nak cari yang ni. Tapi L ni passes through point 2, 1, -1. Dan this line is perpendicular to plane. So, bila perpendicular maksudnya V untuk line ni akan sama dengan normal. So, equation line R equals to A plus TV. Okay. So, V ini kita akan ambil normal. 2, -6y. Sebab dia sama arah. So, R. So, dia nak parametric equation. Terus kat XYZ. A. So, 2, 1, -1 plus T. So, V 2, -6y. Okay. So, dapat X equals to 2 plus 2T. Y equals to 1 minus 6T. Z equals to -1 plus 5T. Okay, so ini adalah equation L. Lepas tu dia kata equation L, sebenarnya L ini intersect. Kat sini. Sini pula. L ni intersect pada plane. Okay, so untuk cari point of intersection between line and plane, so subkan L into plane. So, mana tadi? 2x minus 6y plus 5z equals to 7. Gantikan dengan yang ini semua. Masukkan x, y, z dalam tu. So, 2 plus 2t minus 6. 1 minus 6t plus 5. -1 plus 5t equals to 7. So, t kita akan dapat 14 over 65. Okay. So, subkan t. 14 over 65 into L. So, X equals to 14 over 65. So, dapat 158.65. Biarkan dalam bentuk pecahan macam tu. So, Y 1 minus 6 times 14 over 65. -19 over 65. Then Z -1 plus 5 14 over 65. So 1 over 13. Okay. So position. Soalan bukan minta intersection point. Dia position vector. Okay. Ni position vector. So mesti dalam bentuk vector of points of intersection. So is semua point dapat tadi tulis dalam bentuk AJK. I minus 19 over 65J plus 1 over 13K. Okay, so dah siap. So untuk soalan ni tolong bezakan dia minta point of intersection yang biasa ataupun position vector. So kalau dia kata position vector, mesti dalam bentuk IJK. Okay, so dah siap.